দো জাহানের বাদশা সরকারে তো আলম জিনার নাতে মোস্তফা পরিবেশনা করলে মুর্দা দিল জিন্দা হয়ে যায়। আসুন মুর্দা দিল জিন্দা করার আশায় আমরা একটু মহাব্বতের সাথে নবীজির শানে নাতে মোস্তফা পড়ি। আসুন একটু মহাব্বতের সাথে। हाले दिल किसी को सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए हाल दिल किसी को सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए मैं मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचानो है गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए हाल दिल किसी को सुनाए आपके होते हुए। সুবহানাল্লাহ বলেন না। শায়েরে বলছেন হালে দিল অন্তরের ব্যথা অন্তরের জ্বালা কাকে জানাবো ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার হয়ে। সুবহানাল্লাহ বলেন না। क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए ইয়া রাসূলুল্লাহ কেন কার দরবারে যাব কার কাছে যাব আমি কারো কাছে যাব না আপনার গোলাম হয়ে।